siyak ni Julian Root taga Barangay Guerrero. Dati kanayon nak iti CR na agburburak na kanayon to buksit ko. Kamidi ada nang ibaga kang yak nga dito yung TV kos tinadas ko ti nagtumar nariknak apo nga mayat napintas ti panagwa ti bagik hanlang dito sakit ti buksit dapay sakit ti apro bato ti apro nagsardeng ti palagsaksakit na tapos pimintas ti dati ko ti blood sugar cholesterol bimaba nagnormal apo iso nga dakayo apo padasen niyo dito yung produkto ti TB cos napintas apo